बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दो सवाल हैं। एक सवाल हिना राना का है और वो कहती हैं कि प्लीज़ इस पे मौजू पे ज़रूर वीडियो बना दीजिए। मैं तहज्जुद के वज़ू से क्या फ़जर पढ़ना चाहती हूँ, क्या पढ़ सकती हूँ? और मैं रात को 11-12 बजे सोती हूँ और उसके बाद सुबह उठना मुश्किल हो जाता है, मैं क्या किया करूँ? इनफैक्ट आसान काम है, आप थोड़ा सा लेट सो जाइए। और एक बात याद रखिए, 11-12 बजे तहज्जुद नहीं होती। तहज्जुद का टाइम जो है वो आखिरी पहर में होगा और आमतौर पे 2 बजे 3 बजे के लगभग इसका मौजूम टाइम होता है। ये वो वक्त होता है जिसमें अल्लाह ताला अहले ज़मीन के करीब होते हैं। उनके नुमाइंदे तो होते ही होते हैं, ख़ुद अल्लाह भी लोगों के करीब होते हैं, उनकी बातों को बराह रास्त सुनते हैं, उनकी दुआओं को बराह रास्त सुनते हैं और इसका अल्लाह ने बहुत अजर रखा है। तो तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल का मामूल ये था कि वो दायां हाथ दाएं गाल के नीचे रख के कुछ देर के लिए लेटते थे। अच्छा, अगर आपको डर हो कि आप सो जाओगे तो मत सोइए, यानी ये सुन्नत पूरी कर लीजिए, कुछ देर लेटिए। वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुन्नत पढ़ने के बाद भी ये करते थे, तो दोनों तरह की रिवायत मिलती हैं। तो आपने तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद में 2 नफल पढ़ें, 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, जितने आप पढ़ना चाहते हैं। और इसको अपने लिए मसला ना बनाइएगा। तहज्जुद बेसिकली अल्लाह से हम कलामी है, जारी है, कुर्बत की चाहत है और सिर्फ उसको ये कहना होता है कि सर मैं हाज़िर हूँ और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, मुझे आप बहुत प्यारे हो और मैं सजदे में सोए आपका शुक्र अदा करने के और आपसे जारी करने के, और कुछ भी लेने नहीं आई। हाँ, इनाम में आप मुझे ये चीज़ें दे दीजिए तो बिस्मिल्लाह। उसके बाद आप कुछ देर आराम कीजिए, फिर उठिए और 4 बजे के लगभग अज़ानें होना शुरू हो जाती हैं। उस वक्त आप 2 सुन्नत पढ़िए, साथ ही 2 फ़र्ज़ पढ़िए और आराम से सो जाइए। ये दोनों काम एक वज़ू से हो सकते हैं। वैसे वज़ू से 2-3 नमाज़ें भी हो सकती हैं। मुझे याद है, मैं तो बहुत दफ़ा ज़ोहर से मगरिब तक और इशा तक निकाल जाता था, ना मुझे प्रॉब्लम होता था ना मेरी किसी नमाज को प्रॉब्लम होता था। हाँ, आप अगर हर दफ़ा वज़ू दोहराते हैं तो बिस्मिल्लाह, वो कोई हर्ज नहीं है, वो उसका अपना सवाब है, पर सर्दियों में ज़रा थोड़ा मुश्किल हुआ होता है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ और ये काफ़ी दूर से आया है। लेकिन सर, मेरा सवाल यही था कि मैं एक अपाहिज लड़की हूँ, मेरी उम्र 28 साल है सर, और आप मैरिज काउंसलिंग करते हैं, तो उस हवाले से मैंने आपसे पूछना था कि क्या एक डिसेबल्ड जो लोग होते हैं, मतलब मेरा और बॉडी तो बिल्कुल सही है और लेकिन मेरे पाँव जो है वो ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल चल नहीं सकती सहारे से बिना। लेकिन सर, मुझे ये पूछना था कि क्या मैरिज लाइफ अच्छी गुजार सकते हैं क्या हम जैसे लोग? आप इस हवाले से। इस बच्ची का सवाल ये है कि मैं अपाहज हूँ, मेरे पैर नहीं हैं, मैं उठ नहीं सकती, तो क्या मैं शादी कर सकती हूँ? अगर शादी हो तो क्या मेरी ज़िंदगी आगे चल सकती है, यानी मेरे एक्सटेंशन बच्चों की हो सकती है कि नहीं हो सकती? मैंने ज़िंदगी में इस तरह के बहुत से लोग देखे और याद रखिएगा, जिस रब ने इनको पैदा किया उसने पैदा करके उनको भुला नहीं दिया। इनकी किस्मत भी बनाई। किसी को पोलियो हो गया, किसी को कुछ और मसला हुआ, पाँव चले गया, एक्सीडेंट में वो चले गए। पूरी हमारे बॉडी में मुंह खाने के लिए, आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, हाथ मूव करने के लिए, इनफैक्ट जितने हवासे खमसा हैं सबका अलग अलग इसी तौर पे वो हिस्सा जिसका ताल्लुक शादी से वो अलग है, वो हिस्सा जिसका ताल्लुक आपके बच्चों के पैदा होने से और आगे है वो अलग है। लाहौर में FC कॉलेज में प्रोफेसर होते थे हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर तारक अजीज़, उन्होंने MBBS नहीं थे, PhD की थी, उर्दू के प्रोफेसर थे और ड्रामे बहुत अच्छे लिखते थे। मैंने उस ज़माने में फैमिली मैगज़ीन के लिए फैमिली इंटरव्यूज़ किया करता था, फूल का एडिटर था, लेकिन फैमिली मैगज़ीन के लिए एक नई हमने पहली दफ़ा ये रवायत शुरू की थी कि जो बड़े मारूफ और मकबूल लोग होते थे उनके इंटरव्यूज़। तो हम उनके घर गए तो उनकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, उस वक्त उनके 3-4 बच्चे थे। तो वो कॉम्बिनेशन नहीं मुझे समझ आया। डॉक्टर साहब को तो उठा के गाड़ी में बिठाया जाता था। जनरल ज़ियाउल हक साहब इस मामले में बहुत लोगों की दुआएं लेते हैं कि उन्होंने माजूर लोगों के लिए स्पेशल गाड़ियों का जो जापान से आती थी उनके लिए वो किसी टैक्स के बिना और किसी गवर्नमेंट के उसके बिना उनको ड्यूटी फ्री कर दिया था। और उनकी जो गाड़ी थी वो हाथ उनके जो कि मूव करते थे, तो जो स्टीयरिंग है उसी में ब्रेक होती थी, उसी में एक्सीलेटर होता था, सिर्फ उनको कोई उठा के सीट पे बिठा देता था।
بعد میں تو میں نے ایسی گاڑیاں بھی دیکھی کہ جس میں آپ بٹن دباتے ہیں تو آپ کی سیٹ ہی نیچے اتر آتی ہے اور اس میں پہیے لگے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ٹی وی پہ ہی آتے تھے, ڈرامے لکھتے تھے, کئی انہوں نے ڈرامے لکھے. کالج پڑھانے جاتے تھے, وہاں ان کے اسٹوڈنٹ ان کو گاڑی سے, کرولا ان کے پاس ہوتی تھی, اٹھا کے نیچے رکھتے تھے اور وہ اس طرح چلے جاتے تھے. بولنے میں تھوڑا سا ان کا تھا پرابلم, لیکن ہی واز گڈ ان کمیونیکیشن, سوچنے میں ہی واز ٹو گڈ. پر مزے کی بات یہ ہوئی کہ وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنے. جب ان کی پہلی پوسٹنگ ہوئی, لیکچر بن سکتے ہیں تو لیکچر کی جگہ ان کی پوسٹنگ انہوں نے سیکریٹریٹ میں کر دی. شاید یہ سوچ کے کر دی کہ معذور ہیں. وہ جب جی سی میں پڑھنے جاتے تھے تو اپنے دوست کے سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے اس کو بٹھا دیتا تھا, لے جاتا تھا. وہ کہتے تھے اگر وہ نہ ہوتا تو میں کبھی پڑھ بھی نہ سکتا. بلکہ ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ جب اسکول میں تھے تو میری نانی مجھے گود میں اٹھا کے اسکول چھوڑنے جاتی تھی. تو ایک روز کیا ہوا کہ اسکول میں جلدی چھٹی ہوگی تو ٹیچر نے کہا نکلو سب نکلو, میں نے اسکول بند کرنا ہے. گجرات کے قریب کسی گاؤں میں تھے اور اسکول اس نے ٹیچر نے بند کر دیا. سب بچے چلے گئے. نانی نے ظاہر لیٹ آنا تھا, لائک 10 بجے بند ہو گیا, نانی نے آنا ہوگا 12-1 بجے. تو یہ بیچارے وہاں سے ہی واز انیبل ٹو اسٹینڈ, انیبل ٹو موو, تو گھسٹتے ہوئے سڑک پہ جب وہ گھر پہنچے تو نانی کی چیخیں نکل گئی. ان کے جو بازو تھے, ان کے جو گھٹنے تھے, سب چھلے ہوئے تھے. اور نانی بس ٹیچر کے پاس پہنچی ہوں گی, جا کے اس کی انہوں نے خوب خدمت کی ہوگی کہ نامعقول آدمی, تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بچہ ڈسیبل ہے تو وہ بندہ اس کا ٹیک کیئر کر لیتا ہے, گھر پیغام بھجوا دیتا ہے. لوگوں کے بچوں کو اپنا بچہ اگر سمجھا ہوتا تو یوں اسے بے یار و مددگار چھوڑ کے تو نہ چلے جاتے. اوکے, اب جب وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے تو ایک لڑکی ان کے پاس آئی تبادلہ کرانے کے لیے. شی واز لیکچرر اور ان کے والد اس وقت چیف انجینئر تھے ریلوے میں. اور اس لڑکی نے ان کو دیکھتے ان پہ لٹو ہو گئی اور اسے محبت ہو گئی. اور اس بچی نے جا کے اپنے ماں باپ کو بھی قائل کیا ہوگا. دیکھیں وہ جیتے جاگتے اپنی بچی کو یعنی اس لڑکے کے حوالے کرنے شاید کوئی نارمل ماں باپ بھی تیار نہ ہوتا, پر محبت تو اندھی ہوتی ہے. ان دونوں میں ہوئی, شادی ہوئی. ان کے 3 بچے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, اتنے خوبصورت تھے, کیوٹ. کچھ ماں پہ گئے ہوں گے, ذہانت شاید باپ پہ گئی ہوگی, اللہ کی اپنی کمبینیشن ہوتی ہے. اسی طور پہ میں نے کئی نابینا لوگ دیکھے. اور پاکستان کے بڑے مشہور سیاسی لیڈر تھے خرم جہاں مراد صاحب, جن کے صاحبزادے حسن مراد نے UMT یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز بنائی. ان کا ایک صاحبزادہ جو تھا وہ ڈیف اینڈ ڈم تھا, جو سب سے چھوٹا تھا, اور اس کی شادی ایک جج صاحب کی بیٹی سے ہوئی لاہور میں جو ڈیف اینڈ ڈم تھی. اور اس بچے نے, وہ کمپیوٹر کا چونکہ بہت ماہر تھا, لندن میں ہی رہتا تھا, اس نے کتنے ہی لوگوں کو اپنے دلائل سے, ظاہر ہی واز انیبل ٹو اسپیک, لیکن وہ لکھتا بہت اچھا تھا, لاجیکل بہت اچھا تھا. بڑا باپ ہو تو اپنے بچوں کو کسی ایک کمزوری کی وجہ سے, معذوری کی وجہ سے وہ بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑتے. ایک دفعہ وہ پاکستان تشریف لائے تو میں نے پھر باقاعدہ فرمائش کر کے ان کو وقت بلایا, ان سے ملے, ان کا انٹرویو کیا. ان کا انٹرویو ہم نے چھاپا بھی. یہ بچی نے جو سوال کیا, ایک دکھ بھرا سوال, اس کا مطلب اس کے آس پاس والے جو لوگ ہیں وہ اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. خدا نخواستہ, 100 دفعہ خدا نخواستہ کسی کے خاندان میں, کسی کے گھر میں ایسی اگر بچی ہو تو ایک بات یاد رکھیے گا, معذور بچی کا رشتہ بھی کمپرومائزڈ ہوگا, نارمل لڑکے کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر کہیں وہ بہت پیاری ہے, اچھی ہے, کچھ پڑھ لکھ گئی ہے, کہیں کام کر رہی ہے, تو پاسبل ہے کہ کسی کے ساتھ انٹیمیسی ہو جائے, کوئی آپ سے محبت میں, ہمدردی میں رشتہ کر لے, وہ نارمل ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ریئر ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. کہانیوں میں شہزادے آتے ہیں, عملی زندگی میں شہزادے کم آتے ہیں. لڑکیاں زیادہ سیکریفائز کرتی ہیں, لڑکے نسبتاً کم کرتے ہیں. میں نے صرف انور مسعود صاحب کے صاحبزادے کو یہ سیکریفائز کرتے دیکھا کہ جو اپنی کلاس فیلو کو جانتے تھے کہ آنکھوں سے وہ معذور ہے, پر ان کی کلاس فیلو تھی, اس سے انہوں نے محبت کی, اس سے انہوں نے شادی کی. اور یہ بہت مشہور جو مزاحیہ شاعر ہیں انور مسعود صاحب, ان کی جو اہلیہ ہیں, ان دونوں نے اپنے بیٹے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے. ایک دفعہ میں اور انور مسعود صاحب کھاریاں سے ہم لاہور آ رہے تھے, تو رستے میں میں نے ان سے پوچھا کہ سائمہ تھا ان کی بہو کا نام, اور شی واز دا فرسٹ گرل ان پاکستان جس نے بڑی بڑی اچھی کتابیں جو تھی ان کی نابینا لوگوں کے لیے آڈیو تیار کی, افسانوں کی بھی تیار کی, شعروں کی بھی تیار کی, بانو اپور اشفاق صاحب کے افسانوں کی بھی تیار کی. تو میں نے جب سائمہ کا ذکر کیا, چونکہ اس سے پہلے میں سائمہ کا انٹرویو ہم کر چکے تھے پھول میں, تو انور مسعود صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا اختر, اچھا جو ان کا خاص سٹائل ہے, اختر عباس صاحب کوئی اپنی بیٹی کی وفات پہ نہیں رویا ہوگا جتنا ہم اپنی بہو کی وفات پہ. وہ بہت جلدی فوت ہو گئی, اللہ نے ان کو
کو साहिब औलाद भी नहीं किया, लेकिन जाने से पहले जितना उन्होंने काम करना था वो सारा किया। घर के काम भी करती थी, ज़ाहिर जिसमें और भी कई सारी चेंजेस आ रही थी, लेकिन शी वॉज कमिटेड, शी वॉज लविंग, शी वॉज लवली। उनके मियाँ ने, इस वक्त वो जंग में कॉलम लिखते हैं और बड़ा अच्छा उनका कॉलम होता है, कई टीवी चैनल उन्होंने बनाए, बड़ा उनका अच्छा करियर है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में रहे, इन दिनों वो अखबार में कॉलम लिखते हैं। तो उस लड़की से उनका रिश्ता इतना मोहब्बत वाला रहा कि जब वो नहीं रही तो माँ बाप यानी सास ससुर भी उसको याद करके रोते रहे। ये जो ख़ास लोग होते हैं मोहब्बत से बने हुए और भरे हुए, ये भी मेरे रब ने दुनिया की खूबसूरती के लिए बनाए हैं। हम दुआ करते हैं, मैं भी और आप सब मिल के भी, कि ये बच्ची और जितनी बच्चियाँ और हैं जिनको अल्लाह ने कोई मजूरी दी है, कोई पोलियो से या किसी और तरह की कोई मजूरी, उनको ज़िंदगी में भी खुशी मिले, कोई उनको खुशी देने वाला भी आए उनकी ज़िंदगी में, और उनकी मजदूरी के बावस माँ बाप उनको तालीम भी दिलवाएं, उनको ग्रूम भी करें, उनको ग्रोथ भी उनकी अच्छी करवाएं, ताकि जब वो किसी की ज़िंदगी में जाएं तो अब तो हाथ पाँव का मसला हल हो जाता है, मसनूई भी लग जाते हैं, उनका इलाज भी हो जाता है, पर अगर कोई ना कराना चाहे या एफर्ट ना करे तो ज़ाहिर है वहाँ तक वो नहीं पहुँचता। तो मुमकिन है कोई ज़िंदगी में आपको अच्छा मिल जाए साथी। पाकिस्तान की बड़ी मशहूर हैं राइटर, इस वक्त वो अमेरिका में पढ़ाती हैं, क्रिएटिव राइटिंग, लाहौर से ग्रेजुएशन की, फिर वो अमेरिका चली गई, लिखती भी हैं, उनके कई नावल आए, उन पर कई फिल्में बनी। आई एम टॉकिंग अबाउट बिप्सी सिद्धवा, शी इज़ टू गुड, और शी लव्स पाकिस्तान, शी लव्स पंजाबी, शी लव्स उर्दू, ऑफ कोर्स अंग्रेज़ी तो वो पढ़ाती हैं, बट वो जो उनकी स्टोरी है वो भी बड़ी मज़ेदार है कि कैसे आप एक मजदूरी के बावजूद किताब से जुड़ते हो, किताब से मोहब्बत करते हो, लफ्ज़ों से जुड़ते हो, और फिर लफ्ज़ी उनको ओढ़ना बिछोना बन जाता है, लफ्ज़ी उनकी पहचान बनते, और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक में वो क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाती है मजदूरी के बावजूद। मेरा रब अव्वल तो किसी को इस आजमाइश में डाले ना, पर डाले तो फिर आसपास हमदर्दी करने वाले और मोहब्बत करने वाले लोग दें, जो आपको बिल्कुल पिलर बन के और मुहाफ़िज़ बन के और हमदर्द बन के उठा लें और आपकी ज़िंदगी को आसान कर दें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।